नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान टाइम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है। इस महीने में अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना तोहफ़े के तौर पर अता किया है। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और नुज़ूल कुरान का महीना है। इसमें लैलतुल क़द्र आती है। यह अल्लाह का महीना है। इसका पहला अशरा रहमत, दरमियानी मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। ये नेकियों के मौसम बहार और बुराइयों के मौसम ख़िज़ा का महीना है, जिसमें रब की खुशनुदी हासिल होती है। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। इसके मानी रुक जाना है, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से दिन भर खाने पीने और तमाम जायज़ ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम है। बहरहाल रोज़े का मकसद तक़वा है। इसी तक़वे के हुसूल के लिए इस आखिरी उम्मत पर साल में एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और रोज़े का वक्त तुले सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रहता है। इसी के साथ साथ इस महीने में दिन के रोज़ों के अलावा रात में भी एक ख़ास इबादत का उमूमी और इज्तिमाई निज़ाम कायम किया जाता है, जिसको हम तरावीह कहते हैं, जिसकी वजह से इस मुबारक महीने के नूरानियत और तासीर में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो बहरहाल आज हम इस पर लगातार 1 घंटे तक बात करेंगे। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है नाज़रीन, तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल है आपके जहन में, तो हमारे साथ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी हैदराबाद से जुड़ेंगे, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा अगर आप कोई नात सुनना चाहते हैं, कोई हम्द सुनना चाहते हैं अपनी पसंद की, तो मौलाना वलीउल्लाह साहब हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मौलाना वलीउल्लाह साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका प्रोग्राम में हमारे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जी, प्रोग्राम का आगाज़ एक हम्द पाक से करेंगे, तो एक कोई हम्द पाक से प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, हम्द पाक के 2-3 अशआर समाअत फरमाएं। जी। तू खालिक है, तू है अजीम, तू मालिक है, तू है रहीम। तू खालिक है, तू है अजीम, तू मालिक है, तू है रहीम। हम बंदे हैं तेरे खुदाया, हमको अता कर अक्ल सलीम। तू खालिक है, तू है अजीम, तू मालिक है, तू है रहीम। और ये बंद देखें, लक़द खलक़नल इंसान कह कर शोहरत दी है दुनिया में, फी अहसन तक़वीम भी कह कर इज्जत दी है दुनिया में। अपना खलीफा बना के हमको तूने किया एहसान अजीम। तू खालिक है, तू है अजीम, तू मालिक है, तू है रहीम। हम बंदे हैं तेरे खुदाया, हमको अता कर अक्ल सलीम। तू खालिक है, तू है अजीम। और ये शेर देखें, अल हय्युल क़य्यूम है तू, और सुब्बुहुल कुद्दूस है तू। हर दिल की धड़कन में तू है, खुशबू में महसूस है तू। हर ज़र्रे में, हर ज़र्रे में तू पोशीदा, तू ही दवा है, तू है हकीम। तू खालिक है, तू है अजीम, तू मालिक है, तू है रहीम। हम बंदे तेरे खुदाया, हमको अता कर अक्ल सलीम। तू खालिक है, तू है अजीम। और ये आखिरी बंद देखें, इन्ना आतैना कल कौसर कह कर भी इनाम दिया अपने दिलबर को, ए मौला तूने ये पैगाम दिया। रोज जज़ा बस, रोज जज़ा बस आप करेंगे, जामे कौसर की तक़सीम। तू खालिक है, तू है अजीम, तू मालिक है, तू है रहीम। हम बंदे हैं तेरे खुदाया, हमको अता कर अक्ल सलीम। तू खालिक है, तू है अजीम, तू मालिक है, तू है रहीम।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है रमज़ान से मुताल्लिक़ तो आप इस 1 घंटे के दरमियान में फ़ोन कर सकते हैं। मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई नात की फरमाइश आपकी है तो मौलाना वलीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भोपाल से जुड़े हुए हैं। आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए, और इसके अलावा रमज़ान से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप कर सकते हैं। मुफ्ती मिसबाहुद्दीन साहब उसका जवाब देंगे। तो मुफ्ती मिसबाहुद्दीन साहब आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और इसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। मगर हम लोग इस मुबारक महीने की क़द्र व मंजिलत से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि हमारी सारी फ़िक्र और जद्दोजहद मादियत और दुनियावी कारोबार के लिए है। इस मुबारक महीने की कदरदानी वो लोग करते हैं जिनकी फ़िक्र आखिरत के लिए हो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है कि जब रजब का महीना आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दे, यानी हमारी उम्र इतनी दराज कर दे कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हो जाए। यानी कि रमज़ानुल मुबारक आने से 2 माह पहले ही रमज़ान का इंतज़ार और इश्तियाक हो रहा है और इसके हासिल होने की दुआ की जा रही है। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में रमज़ान के सही कद्र व कीमत हो। अल्लाह ताला ने यह मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के कामकाज में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के कुर्ब में कमी वाक़ हो जाती है। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत करके इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों के गफलत और जंग को ख़त्म कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू कर सके। जिस तरह किसी मशीन को कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद इसकी सर्विस और सफाई करानी पड़ती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की सफाई और सर्विस के लिए ये मुबारक महीना मुकर्रर फरमाया है। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर गुनाहों से परहेज़ करना नहायत ज़रूरी है। हर मोमिन को ये तय कर लेना चाहिए कि इस बरकत व रहमत और मग़फ़िरत के महीने में आँख, कान और ज़बान का इस्तेमाल गलत ना हो। झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी और फजूल बातों से मुकम्मल परहेज़ करें। हम रमज़ान कैसे गुजारें, सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद कैसे खाना खाएं, क्या क्या तैयारियां हों, इस ताल्लुक़ से हम लगातार आज बात करेंगे। हमारे साथ मिसबाह नक्शबंदी साहब हैदराबाद से जुड़ेंगे। इसके अलावा मौलाना वलीउल्लाह जो कि नात ख़्वाह है भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना वलीउल्लाह साहब, मुफ्ती मिसबाहुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नात अगर मुमकिन हो तो एक नात पेश कर दीजिए। तो गालिबन मौलाना वलीउल्लाह साहब भी हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद नहीं है, सिग्नल शायद ड्रॉप हो गया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है। इस महीने में अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना तोहफ़े के तौर पर हमें अता किया है और इसका जितना फ़ायदा हो इंसान को उसका हासिल कर लेना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और नुज़ूल कुरान का महीना है। इसमें लैलतुल क़द्र आती है। यह अल्लाह का महीना है। इसका पहला अशरा रहमत का, दरमियानी अशरा जो है वो मग़फ़िरत का और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। ये नेकियों के मौसम और बुराइयों के मौसम ख़िज़ा का महीना है, जिसमें रब की खुशनुदी हासिल होती है। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है। इसके मानी रुक जाना, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से दिन भर खाने पीने और तमाम जायज़ ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम है। बहरहाल रोज़े का मकसद तक़वा है। इसी तक़वे के हुसूल के लिए आखिरी उम्मत पर साल में 1 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए और रोज़े का वक्त तुलुए सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक रहता है। इसी के साथ साथ इस महीने में दिन के रोज़ों के अलावा रात में भी एक ख़ास इबादत का उमूमी और इज्तिमाई निज़ाम कायम किया जाता है, जिसको तरावीह हम कहते हैं, जिसकी वजह से इस मुबारक महीने की नूरानियत और तासीर में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। तो नाज़रीन, फ़िलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस प्रोग्राम में अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे साथ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हैदराबाद से जुड़ने वाले हैं और मौलाना वलीउल्लाह जो कि नात ख़्वाह हैं वो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। "16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. रमज़ान टाइम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन हमारे साथ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मौलाना वलीउल्लाह जो कि नातख़्वाह हैं भोपाल से जुड़े हुए हैं। मिसबाह साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसबाह साहब शुरुआत आपसे इस सवाल से करना चाहूँगा कि हम रमज़ान कैसे गुजारें। पिछले 2 साल जो हमारे गुजरे हैं वो बहुत मुसीबत वाले गुजरे हैं, क्योंकि हम इनफरादी तौर पर इबादत करते रहे, इज्तिमाई तौर पर नहीं कर पा रहे थे। तरावी का एहतमाम इतने आसानी से नहीं हो पा रहा था, मसाजिद बंद थी। अब जबकि कोरोना का एक दौर था जो ख़त्म हुआ है, अल्लाह ताला ने एक इस बार थोड़ा कुछ सुकून बख्शा है और लोग मस्जिदों की तरफ बढ़े हैं। तरावी में भीड़ भाड़ भी देखी जा रही। किस तरह से हम रमज़ान गुजारें, इस पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसने हमें इत्मीनान और सुकून अता फरमाया है और इज्तिमाई इबादत का मौका भी फराहम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद आबाद है, लोग कसरत के साथ आकर शौक और ज़ौक़ के साथ नमाज़ें अदा कर रहे हैं। नमाज तरावी का भी इंतजाम हो रहा है और नमाज तहज्जुद का भी इंतजाम हो रहा है। तो हम इस मौके को गनीमत जानते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत खुशू के साथ दिल लगाकर और फिर पूरे शौक ज़ौक़ के साथ करें, ताकि अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी हमारा मुक़द्दर बन जाए। हम इस साल अपने गुज़श्ता 2 सालों को न भूलें, उन 2 सालों को भी याद रखें कि मसाजिद पर लोग कसरत के साथ हाजिर नहीं हो रहे थे और इनफरादी इबादतों के लिए कहा जा रहा था, घरों में नमाजें पढ़ी जा रही थी। लोगों के अंदर एक जोश व खरोश था मसाजिद को जाने के लिए और नमाजों की अदायगी के लिए एक जोश व खरोश था, लेकिन बावजूद इसके उनको मौका न मिल सका। जो भी वजूहात थी वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब 2 सालों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मसाजिद में इज्तिमाई इबादत का मौका मिला है। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए इन लम्हात में गफलत न करें, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से
ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے، نعمت سمجھتے ہوئے خوب عبادتوں کا اہتمام کریں۔ یہ تو ہم کو سال موقع ملا ہے، لیکن پتہ نہیں آنے والے سال ہم کو موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی سال کو اپنی زندگی کا آخری سال سمجھتے ہوئے عبادت کرے، ایک لطف اور سرور آئے گا، مزہ آئے گا، خشوع خضوع میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ رمضان شریف آتا تو وہ نمازوں کا تو اہتمام کرتے، نوافل کا اہتمام کرتے، 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس مناسبت سے اس پہ سب سے زیادہ جو عمل ہو وہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے جو کچھ بھی معاملات ہوتے ان کو انجام دیتے، جیسے کہ صاحبان جو نصاب ہے وہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر مستحقین کو دیتے تاکہ وہ اس رقم سے کھا پی کر رمضان کے روزوں کے لیے طاقت پیدا کریں۔ تاجرین کا حال یہ ہوتا کہ وہ کسی کو اگر رقم دیے ہوئے ہیں تو ان سے بات کر کے واپس لے لیتے، کسی کو رقم دینا ہے رقم واپس کر دیتے، اور حکام جو قیدی قید خانے میں ہیں، جو سزا کے مستحق ہے، جن پر حد جاری ہونی ہے ان پر حد جاری کر دیتے، اور ان کو حد جاری ہونی ہے ان پر حد جاری کر دیتے اور ان کو آزاد کر دیتے تاکہ وہ بھی رمضان کی تیاری کر سکے۔ وہ نے صحابہ اور اہل بیت نے اہتمام کیا ہے، تو ہم بھی تمام چیزوں سے فارغ ہو کر شاپنگ وغیرہ ان چیزوں میں زیادہ وقت نہ لگائے، ضروری چیزوں کی تکمیل کرنے اور اپنا پورا کا پورا وقت عبادت میں لگائے، کیونکہ سال کے 11 مہینے غفلت ہوتی ہے، یہ مہینہ آتا ہے ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ایک جوش و خروش ہوتا ہے، تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے صحیح استعمال کرے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کیونکہ یہ راست ٹیلی کاسٹ ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال رمضان سے متعلق ہے، کوئی بھی بات جاننا چاہتے ہیں رمضان سے متعلق، تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی مصباح الدین صاحب ہمارے ساتھ لگاتار موجود ہیں، اور مولانا ولی اللہ صاحب بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں اپنی پسند کی، اس کے لیے بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو مولانا ولی اللہ صاحب ایک نعت پاک پیش کر دیجیے۔ چند اشعار سماعت فرمائیں۔ جی شاء سیرت بھی ہے کمال کی، چہرہ کمال کا، سیرت بھی ہے کمال کی، سیرت بھی ہے کمال کی، چہرہ کمال کا ہے، آمنہ کے لال کا حلیہ کمال کا، او میرے نبی کا وصف سراپا ہے معتبر، میرے نبی کا صورت بھی ہے کمال کی، اسوہ کمال کا، سیرت بھی ہے کمال کی، چہرہ کمال کا۔ اور یہ شعر دیکھیں، جی جی، جس میں بھری تھی چھال او پتی کھجور کی، جس میں بھری تھی چھال جس میں بھری تھی چھال پتی کھجور کی، بستر کے ساتھ ساتھ تھا تکیہ کمال کا، بستر کے ساتھ ساتھ تھا تکیہ کمال کا، اور فرمان مصطفیٰ ہے کہ بہتر ہے جہاں میں، فرمان مصطفیٰ ہے کہ بہتر ہے جہاں میں،
काबा कमाल काबे का साया कमाल का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना वलीउल्लाह साहब खूबसूरत नात पेश करने के लिए। हमारे साथ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। नक्शबंदी साहब, एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि रोज़े के कसर की क्या सूरत है? अगर कोई सफ़र में है तो रोज़ा कैसे छोड़ सकता है, और क्या डिस्टेंस होना चाहिए जिस पे रोज़ा छोड़ने की शरई गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस शख्स के लिए रुख्सत अता फरमाई है जो कि सफर में है, जैसा कि इरशाद इलाही है, फरिहानुल मक़बूदा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम व मन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन कान मिनकुम मरीज़न, तुम में से जो शख्स बीमार हो, औ अला सफ़रिन, या वो सफर में हो, फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र, तो वो उस रोजे की कज़ा दूसरे दिनों में कर ले। तो अब यहाँ पर मसला यह है कि सफर कैसा होना चाहिए और शरई सफर की मिकदार क्या है। तो बताया गया है कि 97 किलोमीटर का अगर वो सफर हो तो वो शरई सफर कहलाएगा। मसाफत 97 किलोमीटर की होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे सफर पर है तो फिर ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए इजाजत है कि वो अपने रोजे की कज़ा बाद के दिनों में कर सकता है, रोजे को तर्क कर सकता है। यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गुज़श्ता ज़माने में जो सफर हुआ करता था वो ऊँटों से हुआ करता था या घोड़ों से हुआ करता था, लेकिन आजकल सफर की नौइयत बदल चुकी है। सफर हो रहा है ट्रेन में और कार में हो रहा है, बस में हो रहा है, एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर हो रहा है। तो जो मशक्कतें गुज़श्ता जमाने में सफर की थी वो आज बाकी न रही। आज का सफर भी इंतहाई सुकून और आराम के साथ हो चुका है। दिनों की मसाफत हुआ करती थी, अब यहाँ पर दिनों की मसाफत घंटों में तय हो रही है। 97 किलोमीटर ये शरई मसाफत है सफर के सिलसिले में। लेकिन ऐसी सूरत में भी अगर कोई शख्स रोजा रख सकता है तो वो रोजे को तर्क न करे, क्योंकि असल फर्ज है, बाद में इसकी कज़ा की जो सूरत है वो कज़ा की सूरत है। अल्लाह उसके रसूल की तरफ से तो इजाजत है, लेकिन नौइयत बदल चुकी है, रास्ते कुशादा हो चुके हैं और फिर सवारियां उम्दा आ चुकी हैं, ठंडी ठंडी हवाओं में और फजाओं में सफर हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स रोजा रख सकता है तो वो रोजे को रखे, और अगर शदीद मशक्कत है, तकलीफ और दुश्वारी है तो फिर वो तो शरीयत की तरफ से इजाजत याफ्ता है, वो उस रोजे को तर्क करके बाद में उसकी कज़ा कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर कोई नौकरी के सिलसिले में 12 महीने या रोज़ाना सफ़र करता हो और 100 किलोमीटर से ज़्यादा का उसका सफ़र है, तो इसी बीच में अगर रमज़ान आ रहा तो फिर वो क्या करे? क्योंकि अगर वो बाद में भी अगर उसको भरना चाह रहा तो उस वक्त भी वो रोज़ाना अप डाउन कर रहा है, सफ़र में रोज़ाना है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? सूरत में वो शख्स रमजान शरीफ के महीने को गनीमत जानते हुए रोजों को तर्क न करे, इस महीने में वो रोजों का एहतिमाम करें। 100 किलोमीटर से ज्यादा का भी सफर होगा तो 1.5 घंटा 2 घंटे के अंदर वो मसाफत मुकम्मल हो जाती है। मसाफत तय करके वो अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। तो सहरी कर के घर से निकले और फिर जहां पर भी मुलाजमत है वहां पहुंचकर काम वगैरह से फारिग होकर इफ्तार कर ले, या फिर वो सहरी करके निकलता है, इफ्तार से पहले घर वापस होता है, तो ऐसी सूरत में वो अपने घर आकर इफ्तार कर सकता है। या फिर उसको सहरी से पहले निकलना है अपनी नौकरी के लिए, तो सहरी के लिए वो तोशा रख ले अपने साथ में और फिर सफर करे। सहर का वक्त खत्म होने से पहले कोई भी मुनासिब मकाम पर हो या फिर सवारी के अंदर ही क्यों न हो, वो सहरी तनावुल कर सकता है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक सवाल और करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में माह रमज़ान के जो दिन होते हैं अलग होते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ दूसरा रोज़ा है, सऊदी में आज तीसरा रोज़ा है, तो ऐसे में ताक रहता है किस तरह से तलाश की जाए, क्योंकि एक दिन का यहाँ पे डिफरेंस आता है, या लैलतुल क़द्र है, हम किस तरह से तलाश करें? जी, तो जो शख्स जिस मकाम पर है वो उस मकाम के एतबार से ताक रातों को तलाश करे। अब यहाँ मुल्क हिंदुस्तान में चूंकि आज दूसरा रोज़ा है तो हमारे लिए जो कुछ भी ताक रातें हैं 21 है, 25 है, 23 है, 27 है, 29 है, तो हम अपनी शान के एतबार से यहाँ पर रातों को तलाश करें। और सऊदिया में चूंकि आज तीसरा रोजा है तो वो लोग चूंकि हमसे एक दिन आगे है तो वो अपने एतबार से ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करें 21, 23, 25, 27, 29।
تو چاند کا وہاں جو اعتبار ہے ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہاں پر ہمارے لیے سعودیہ تقلید کے لیے نہیں بنے گا. ہم کو اپنے یہاں کے چاند کے اعتبار سے تاخیراتوں کو تلاش کرنا ہوگا. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال ہے کہ سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ سائرن بجنے لگتا ہے، اذان تو نہیں ہوتی، اذان تو خیر ایک لاسٹ آپشن ہے، لیکن اس سے پہلے جب سائرن بجتا ہے تو کتنی دیر تک کھانا کھایا جا سکتا ہے، یا اذان سے کتنی دیر پہلے تک سحری کو کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، سحری کے وقت کے اختتام کے سلسلے میں نہ تو سیرن کا اعتبار رکھیں نہ اذان کا اعتبار رکھیں، وہ دو چیزیں بھی الگ ہیں. میں آگے عرض کرتا ہوں. کیلنڈر اور تقویم جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کے اندر صحیح وقت لکھا ہوتا ہے. کیلنڈر اور تقویم جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کے اندر صحیح وقت لکھا ہوتا ہے. جیسے کہ آج کا جو سحری کا انتہائی وقت تھا 4:46 تھا، تو 4:46 سے 5 منٹ پہلے سحری کو مکمل کر لیں، کلی وغیرہ کر لیں، دانتوں میں اگر کوئی چیزیں ہیں تو ان کو صاف کر لیں. اور جو سیرن بجایا جاتا ہے بسا اوقات وہ وقت کے اختتام سے 2 منٹ پہلے بجایا جاتا ہے، یا بالکل وقت جب ختم ہوتا ہے تب بجایا جاتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے کہ وقت مکمل ہو چکا ہے. تو جب سیرن بجایا جا رہا ہے انتہائی وقت سحر پر، تو اب اس کے بعد ایک لقمہ بھی تناول نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک اذان کا مسئلہ ہے تو اذان اور سحر کے انتہائی وقت میں بہت لمبا فرق ہوتا ہے. سحر کا وقت ختم ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وقت فجر شروع ہونے پر اذان دی جاتی ہے. تو جو اذان ہو رہی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے پر ہو رہی ہے، اور اس سے تقریباً 20 منٹ پہلے سحر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی اذان کو سامنے رکھتے ہوئے تناول کرتا جائے تو اس کا سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانے والا قرار پائے گا اور اس کا روزہ وہ ختم ہو جائے گا. تو کیلنڈر کو سامنے رکھیں، یا سیرن بھی اگر بج رہا ہو تو سیرن انتہائی وقت سحر پر ہوتا ہے، اس سے پہلے ہی سحری کو مکمل کر لی جائے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے رمضان سے متعلق تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں تو مولانا ولی اللہ صاحب جڑے ہیں جو کہ بھوپال سے ہیں، جو کہ آج ہمیں نعت سنا رہے ہیں. تو فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो रमज़ान टाइम्स में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हैदराबाद से जुड़े हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उस पर देखकर आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जो ज़कात हम देते हैं, क्या वो रमज़ान के महीने में ही देना सही है या बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जहाँ तक ज़कात देने का मसला है तो ये बहुत से लोगों के जहनों में गलत फहमी होती है कि माह रमज़ान में ही वो ज़कात देते हैं, रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में ज़कात बहुत कम लोग निकालते हैं। तो ये मसला जो है ज़कात निकालने का, वो ख़ास रमज़ान से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि ज़कात निकालने के सिलसिले में साहिब निसाब शख्स साल का एतबार करना चाहिए। जब वो साहिब निसाब हो चुका है तो उसके बाद एक साल गुजरने के बाद उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। तो किसी का साल रमज़ान में हो रहा है तो वो रमज़ान में ज़कात निकालेंगे, और किसी का साल रमज़ान से पहले ख़त्म होता है तो वो रमज़ान से पहले ज़कात निकालेंगे, रमज़ान का इंतज़ार वो नहीं करेंगे। और अगर किसी का साल रमज़ान के बाद में ख़त्म होता है, कंप्लीट साल, तो वो रमज़ान में पेशगी ज़कात वक्त होने से पहले निकाल सकते हैं। तो ज़कात निकालने में रमज़ान का एतबार नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता रमज़ान में फ़राइज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, तो अजर सवाब की शरह में इजाफा जरूर होता है। तो ये वो लोग एहतिमाम करें जिनका साल अभी मुकम्मल नहीं हुआ, रमज़ान के बाद मुकम्मल होगा, तो वो पेशगी निकाल सकते हैं। लेकिन जिनका पहले से हो चुका, वो ज़कात की अदायगी में ताख़ीर नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में मुमानअत आई है और मना किया गया है कि ज़कात की अदायगी में वक्त होने के बाद ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ज़कात हम किसको दें, हकदार कौन है, सबसे पहले हम किसको तलाश करें ज़कात देने के लिए? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन लोगों का जिक्र किया कि ज़कात फ़ुक़रा को दे, मसाकीन को दे, और फिर ज़कात की वसूली पर जो लोग मुकर्रर हैं उनको अगर वो मुस्तहिक़ है तो ज़कात दी जा सकती है, और फिर गारिमीन है, मुसाफिरीन है, मुस्तहिक़ है तो उनको भी ज़कात दी जा सकती है, और अल्लाह ताला की राह में जो कुछ भी मुस्तहिक़ शख्स मिले उसको ज़कात दी जा सकती है। सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती है, और जो शख्स खुद साहिब निसाब हो उसको भी ज़कात नहीं दी जा सकती है। और सादात में बनु अकील है, बनु हाशिम है, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। जिसको भी ज़कात दी जा रही है वो गैर सय्यद हो, गैर हाशमी हो, साहिब निसाब खुद न हो, तो ऐसे शख्स को ज़कात दी जा सकती है। चलिए, बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उससे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? सर मैं रामन डिस्ट्रिक्ट रामन सर, ये JNK से सर बोल रहा हूँ। जी जी जम्मू सर, कश्मीर। जी कैसे, जी जम्मू कश्मीर से सर बताइए। मेरा सवाल है सर, जब हम इफ्तियार करते हैं ना सर शाम को, तो मगरिब की जो नमाज होती है ना सर, उसके और इफ्तियार में कितना गैप होना चाहिए सर? कि यहाँ तो देखा गया सर कि किसी जगह पे कम रखते सर, जो ही इफ्तियार कर जाते तो उसी वक्त अजान भी होती है तो लोग मस्जिद पे दौड़ते तो वो खजूर वगैरह ऐसे चबाते रहते मुंह में भी, तो पढ़ते नमाज सर, इसमें कितना गैप रहना चाहिए सर? चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुफ्ती साहब, कश्मीर से भाई का कॉल था कि इफ्तार और मगरिब की नमाज के बीच में जो गैप होता है वो कितना, क्या कोई हद है इसकी मुकर्रर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार और मगरिब की नमाज के दरमियान जो वक्त है शरई तौर पर तो वो मुकर्रर नहीं किया गया है। अपनी सहूलत से ज़्यादा वक्त लगाए बगैर इफ्तार करने के बाद मुख्तसर सी इफ्तारी, कुछ शरबत, पानी वगैरह और फ्रूट वगैरह खाकर
فوراً نماز ادا کر لیں، کیونکہ مغرب کا افضل وقت جو ہے وہ اول وقت ہے، 5-7 منٹ یا 9-10 منٹ کے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی سہولت سے جو بھی ہے مقرر کر لیں. البتہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو پہلے سائرن بجایا جائے اور اذان نہ دی جائے. جیسا کہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اذان فوراً ہوتی ہے تو لوگ کھجور کھاتے رہتے ہیں، نماز کے لیے آ جاتے ہیں، اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کی حالت میں نہ تو ایک قطرہ پانی کا پیا جا سکتا ہے، نہ تو چنے کے برابر بھی کوئی چیز کھائی جا سکتی ہے. اس کا لحاظ ہونا چاہیے. افطار کے بعد اپنی اور اپنی سہولت سے افطار اور نماز مغرب کے درمیان وقت مقرر کر لیں، 5-7 منٹ جیسا بھی ہم نے ذکر کیا، اور پھر نماز اس کے بعد ادا کر لیں. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھائیں پیئیں. نماز عشاء سے پہلے تک اجازت سے سکون سے کھا پی سکتے ہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ مولانا ولی اللہ صاحب بھی موجود ہیں. تو ولی اللہ صاحب ایک خوبصورت سی نعت پیش کر دیجیے. جی سماعت فرمائیں. جی. صلی علی پڑھوں گا دل سے مچل مچل کے، صلی علی پڑھوں گا دل سے مچل مچل کے، صلی علی پڑھوں گا، صلی علی پڑھوں گا دل سے مچل مچل کے، پیبا کی وادیوں میں ہر سو ٹہل ٹہل کے، پیبا کی وادیوں میں جب جب نظر پڑے گی روضے کی جالیوں پر، جب جب نظر پڑے گی روزے کی جالیوں پر، نعت نبی پڑھوں گا لہجہ بدل بدل کے، صلی علی پڑھوں گا دل سے مچل مچل کے. اور یہ شعر دیکھیں. میری یہ آرزو ہے جب جاؤں گا مدینہ، میری یہ آرزو ہے جب جاؤں گا مدینہ، دیکھوں گا سبز گنبد پہلو بدل بدل کے، دیکھوں گا سبز گنبد پہلو بدل بدل کے، صلی علی پڑھوں گا. اور شعر دیکھیے. شہر نبی میں جب تک ہوگا قیام میرا، شہر نبی میں جب تک ہوگا قیام میرا، رکھوں گا ہر قدم کو اپنے سنبھل سنبھل کے، رکھوں گا ہر قدم کو اپنے سنبھل سنبھل کے، صلی علی پڑھوں گا دل سے مچل مچل کے، طیبہ کی وادیوں میں ہر سو ٹہل ٹہل کے، صلی علی پڑھوں گا. بہت بہت شکریہ مولانا ولی اللہ صاحب خوبصورت نعت پیش کرنے کے لیے. مفتی مصباح الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. ناظرین اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے رمضان سے متعلق تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. راست نشریات اس وقت چل رہی ہیں. تو مفتی مصباح الدین صاحب ایک سوال آپ سے ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کا کیا شرعی حکم ہے؟ کچھ لوگ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ جو ہم مسواک یوز کرتے ہیں، خاص کر اگر نیم کی مسواک یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، کڑواپن ہوتا ہے، اور اگر ٹوتھ پیسٹ میں بھی کوئی ٹیسٹ ہے تو دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو کیا شرعی کیا حکم ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کو منع کیا گیا ہے. منجن ٹوتھ پیسٹ پاؤڈر ہو یا پھر پیسٹ کی شکل میں ہو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر ذائقہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں اگر احتیاط کے ساتھ بھی استعمال کریں تو اس کے کچھ ذرات
ضرور حلق کے اندر اتر سکتے ہیں اور اترتے بھی ہیں، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ البتہ جہاں تک مسواک کا مسئلہ ہے تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ روزے کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال کیا ہے۔ ہاں، مسواک کا ذائقہ منہ میں اگر محسوس ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کا ذائقہ حلق میں اترنا نہیں چاہیے، اور بالکل اس کا خفیف سا ذائقہ ہوتا ہے، دانتوں کو جب صاف کرتے ہیں تبھی محسوس ہوتا ہے، اور کلی جب کرتے ہیں تو باہر آ جاتا ہے۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ کے جو ذرات ہوتے ہیں اس کے اندر کف ہوتا ہے، جب دانت صاف کرنے لگے تو وہ کف اور پھیلتا جاتا ہے، تو اس منہ میں کف بھر جاتا ہے اور اس کے کچھ ذرات حلق میں اتر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے روزے کی حالت میں پاؤڈر کی شکل میں ہو یا پیسٹ کی شکل میں ہو یا منجن ہو، کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہاں، مسواک کے سلسلے میں اجازت ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسواک استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ کون ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرق آباد سے بول رہے فروخ آباد سے۔ جی سوال کیجیے اپنا۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے تراویح کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، نیت کیسے باندھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، یہ جاننا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو مفتی صاحب، بہن کا فروخ آباد سے سوال تھا، تراویح کی جو نماز ہوتی ہے اس کی نیت کیسے کریں اور صلاۃ التسبیح کس طرح سے کریں، اس کے تعلق سے کچھ جانکاری چاہ رہی ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح ہو یا صلاۃ التسبیح ہو، ان کی ادائیگی کا وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ، ضم سورہ تلاوت کی جائے گی، اور پھر رکوع اور سجدے کے اندر وہی تسبیحات پڑھی جائے گی۔ فرق نیت کا ہے۔ نماز تراویح ادا کر رہی ہیں تو نیت یہ کریں کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، قبلے کی طرف رخ اور چہرہ ہونا چاہیے۔ اور صلاۃ التسبیح اگر پڑھ رہی ہیں تو پھر نیت صلاۃ التسبیح کی کیجئے کہ میں صلاۃ التسبیح ادا کر رہی ہوں۔ کتنی رکعتیں آپ پڑھ رہی ہیں اتنی رکعتوں کا ذکر کیجئے، 2، 4، 6، 8، اس طریقے سے آپ نماز تراویح اور صلاۃ التسبیح ادا کر سکتی ہیں۔ نیت کے اندر فرق ہے، نفس سے جو ادائیگی ہے نماز کی اس کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ بالکل مفتی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ نیت کرتی ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی، تو کیا 2 الگ الگ کرنا ہے یا 20 ایک ساتھ نیت کرنا ہے؟ بہتر کیا ہے؟ جی، 2 رکعتوں کی بھی الگ الگ نیت کر سکتے ہیں، اور اس بات کی بھی اجازت ہے کہ ابتدا میں 20 رکعت نماز تراویح کی مکمل بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت کرنے میں تھوڑا سا زحمت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے۔ ابتدا میں ایک ساتھ اگر 20 رکعت کی نیت کی جائے تب بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ کچھ رکعتیں گھر میں ادا کی، پھر کوئی کام میں مصروف ہو گئے، کوئی دوسرے کام کی طرف دماغ چلا گیا، مصلی سے ہٹ گئے، تو اب پہلے مثلا 6 رکعتیں ادا کی تھی 20 رکعت کی نیت کر کے، اس کے بعد کوئی بھی کام کیا یا کچھ کھایا ہو یا کچھ پیا ہو، دوبارہ مصلی پر کھڑے رہ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر 14 رکعت کی نیت کر کے نماز ادا کریں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیے، مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مولانا ولی اللہ صاحب بھی بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. रमज़ान टाइम्स में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, हमारे साथ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हैदराबाद से जुड़े हैं और मौलाना वलीउल्लाह साहब भोपाल से जुड़े हैं जो कि नात ख़्वां हैं। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। मिसबाह साहब, एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या रोज़े की हालत में खून दिया जा सकता है, और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ और है कि क्या रोज़े की हालत में कोई ताकत का इंजेक्शन लेता है या ग्लूकोज वगैरह चढ़वाता है, तो क्या ये शरई हुक्म क्या है इसका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रोजे की हालत में जहां तक खून देने का मसला है, तो इस सिलसिले में ये बयान किया गया है कि इतना खून निकाला जाए कि जिसकी वजह से कमजोरी लाहिक हो, रोजेदार को रोजा मुकम्मल करना दुश्वार हो जाए, तो उसके लिए मकरूह बताया गया है कि रोजे की हालत में वो खून दे जिसकी वजह से कमजोरी उसको आ जाएगी, तो ये मकरूह है। अलबत्ता मुख्तसर मिकदार में अगर खून निकाला जा रहा है तो फिर कोई इसमें हरज की बात नहीं है। दूसरा, जहां तक मसला है कि रोजे की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाया जाए या कोई भी दवा वगैरह के सिलसिले में इलाज के लिए इंजेक्शन लगवाया जाए, तो ये दोनों किस्म के इंजेक्शन लगवाना रोजे की हालत में मना है। कोई भी चीज बाहर से अंदर हलक के जरिए से हो या फिर किसी और मकाम के जरिए से हो, जिस्म में नहीं पहुंचाई जा सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, अयूब। जी अयूब साहब, बताइए क्या सवाल, क्या जानना चाहते हैं? हम जानना ही चाहते हैं, जो लोग रोजा नहीं रह पाते हैं उनको फिदिया कितना देना पड़ेगा, कैसे क्या दिया जाता है फिदिया? ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, आप बस इतने। चलिए, बिल्कुल, इंशाल्लाह देखते रहिए प्रोग्राम, आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिसबाह साहब, क्या बेहतर इसका, जो अगर कोई रोज़ा नहीं रह सकता किसी उज़्र की वजह से, या बुजुर्ग है या बीमार है, तो क्या फिदिया क्या देना है इसका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजा जो नहीं रख पा रहा है रमजान शरीफ में, तो वो उसके लिए क्या करे? तो फिदिया ये एक ही सूरत नहीं है। रमजान शरीफ में कोई शख्स बीमार हो चुका है, बीमारी की वजह से वो रोजा नहीं रख पा रहा है, तो रमजान शरीफ के बाद जब वो सेहत पा जाएगा तो वो उन रोजों की कज़ा करे। तो फिदिया लास्ट सूरत है उस शख्स के लिए है जो तो ना तो रमजान में रख सकता है ना बाद में उसकी कज़ा कर सकता है। शेख फानी, ऐसा बूढ़ा शख्स कि जिसका सेहतयाब होना, जिसका तंदुरुस्त होना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, तो उस शख्स के लिए फिदिया देना है। कोई शख्स रमजान में किसी चीज की वजह से बीमार हो गया और इब्तिदाई दिनों में बीमार रहा, बाद में उसको सेहत मिल गई, तो वो बाद के रोजे मुकम्मल करे, और इब्तिदा में 2, 4, 5 जो रोजे छूट गए हैं वो रमजान शरीफ के बाद उन रोजों की कज़ा कर ले।
اور ان کو کوئی فدیہ دینا نہیں رہے گا. بیماری اور عذر کی وجہ سے اگر روزے چھوٹے ہیں اور اگر کوئی شخص شیخ فانی ہے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں ان کے روزوں کا فدیہ جو ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کی مقدار کے برابر گیہوں خیرات کریں یا پھر اس کی جو رقم ہے وہ دے دیں. ایک روزے کے بدلے میں 1.25 کلو گیہوں کی قیمت دی جا سکتی ہے. چلیے بہتر ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ افطاری کا اہتمام کیسے کریں؟ عام طور سے یہ دیکھا گیا جو خواتین ہوتی ہیں گھر کی وہ اچھے پکوانوں کی وجہ سے دوپہر سے کچن میں لگ جاتی ہیں، مصروف ہو جاتی ہیں اور دیر رات تک ایک طرح سے افطار تک اس کے بعد پھر کھانے کا اہتمام ہوتا ہے اور وہ عبادت نہیں کر پاتی. تو ایسے میں کیا شرعی حکم ہے اس کا کہ خواتین دن بھر کچن میں موجود رہیں؟ جی دیکھیے، خواتین کچن میں افطاری تیاری کرنے کے سلسلے میں مصروف رہتی ہیں تو وہ اس حالت میں نماز کو ہرگز ترک نہ کریں، نمازیں اپنے وقت پر ادا کریں. ظہر کی نماز چونکہ فجر کی تو ادا ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی نماز ضرور ادا کریں. افطاری اتنی مقدار میں بنائیں جتنی ضرورت ہو، زیادہ بنانے کے چکر میں جا کر اپنے روزے کو اور اپنی نمازوں کو خراب نہ کر لیں. رمضان شریف میں نمازوں کا بھی اہتمام ہو اور افطاری وقت سے پہلے بنا لیں یا پھر عصر کے بعد یا ظہر کے بعد تلاوت قرآن مجید ہے، ذکر و اذکار وغیرہ ہے، اس میں مصروف ہو جائیں اور پھر عصر کے بعد چولہے میں جا کر مغرب سے پہلے افطاری تیار کر لیں. عصر کی نماز پڑھ کر داخل ہوں اور مغرب کی نماز سے پہلے افطاری کا کام مکمل کر لیں، افطار کر لیں، اس کے فوراً بعد نماز مغرب ادا کر لیں، پھر اس کے بعد چولہے میں جا کر جو کچھ بھی متعلقہ کام ہے وہ کر سکتی ہیں. نمازیں متاثر نہیں ہونی چاہیے اور جو کچھ بھی عبادت ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، اس کے اندر کوئی بھی فرق نہیں آنا چاہیے. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں جموں کشمیر رحمت علی بات کر رہا ہوں. جموں کشمیر سے. جی بھائی سوال کیجیے اپنا. میرا سوال سر یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ روزہ کن کن حیات سے ٹوٹتا ہے، کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کے بارے میں. روزہ کن کن وجوہات سے ٹوٹتا ہے؟ جی چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جموں کشمیر سے. تو مفتی صاحب جموں کشمیر سے بھائی کا کال تھا کہ روزہ کن کن صورت میں ٹوٹتا ہے، اس کے کچھ اگر تفصیل بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی حالت میں روزے دار کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اسی کا نام روزہ ہے. صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ سلسلہ ہونا چاہیے. روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے یا پھر ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے دوائی کھائے یا کوئی غذا استعمال کرے اور پھر کوئی انجیکشن لگوائے، یا تو وہ انجیکشن دوا کے سلسلے میں، علاج کے سلسلے میں ہو یا پھر طاقت و قوت کا ہو، اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور روزے کی حالت میں دھواں وغیرہ کا بھی استعمال کرنا ممنوع رکھا گیا ہے. اس کے اندر اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. دھواں عود وغیرہ کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے اور روزے دار بالکل اس کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، یہ چیزیں منع ہیں. خوشبو وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، عطر وغیرہ، لیکن دھوئے والی چیز روزے کی حالت میں. چلیے بہت بہت شکریہ. بالکل بہت بہت شکریہ مفتی مصباح الدین نقشبندی صاحب آپ کا بھی، اور مولانا ولی اللہ صاحب آپ کا بھی بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین رمضان ٹائمز میں آج فی الحال اتنا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.